Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chicha Watni. How are you all? Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start our today's discussion on today's topic. Class 7, chapter number 3, Atmosphere. Dear students, our today's topic is the layered structure of atmosphere. On the basis of temperature, atmosphere is divided into following layers. Troposphere, stratosphere, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फियर क्या है. The layer near the surface of the earth is troposphere. It is necessary for all kinds of living things on earth. All activities on the earth is due to it. All climatic changes appears in this layer. For example, cloud formation, rain, wind and heat, etc. These changes provide a moderate environment to Earth. The gases, water vapors and dust particles of atmosphere are present in this layer. The temperature is in the upper portion of this layer is about 60 degrees centigrade. The temperature in this layer decreases with height. It is present about 16 kilometers above Earth's surface. अजीज तालिबात कुरा हवाई की तहदार साख का हम मुतालिया कर रहे हैं. दर्जा हरारत के लिहाज से कुरा हवाई को दर्जा झैल तहों में तकसीम किया जा सकता है. सबसे पहली ट्रोपोस्फियर, जमीन के करीब मौजूद कुरा हवाई की तह ट्रोपोस्फियर कहलाती है. यानी ज़मीन का जो सबसे कुरा हवाई की जो तहें हैं उनमें जो सबसे ज़मीन के करीबी तह है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. अजीज़ तालिबात, ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए
ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہر طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس میں تمام موسمی کیفیات رونما ہوتی ہیں، یعنی ہماری ارتھ میں، ہماری زمین میں جو بادل، بارش، ہوائیں اور حرارت وغیرہ جو پورا ارض کو ایک متوازن ماحول میں مہیا کرتی ہیں، وہ یہی ٹروپوسفیئر ہی اس کو سارے کو کنٹرول کرتا ہے۔ پورا ہوا میں موجود گیسیں، آبی بخارات اور خاکی ذرات زیادہ تر اسی طے میں موجود ہیں۔ اس طے کی بلندی تک جو درجہ حرارت ہے وہ 60 یعنی -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس طے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ زمین کے اوپر قریباً 16 کلومیٹر تک واقع ہے۔ جی تو اس سے اگلا پارٹ ہے اسٹریٹوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں کہ اسٹریٹوسفیئر کیا ہے۔ This layer is present above the troposphere. In this layer, temperature rises with the height instead of decreasing. At its boundary, temperature reaches to 0 degree centigrade. Huge amount of ozone gas is present in stratosphere, which makes sun rays favorable to environment above troposphere. This layer of stratosphere begins from 16 kilometers and ends at 50 kilometers. Dear students, ٹروپوسفیئر کے بعد پورا ہوائی کی دوسری جو طے ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے، جس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو کہ ٹروپوسفیئر کے بعد آتا ہے، یہ پورا ہوائی کی طے ٹروپوسفیئر کے اوپر واقع ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس طے میں درجہ حرارت کی بلندی کی جانب کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی آخری حد میں درجہ حرارت 0 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسٹریٹوسفیئر طے میں اوزون گیس بڑی مقدار میں موجود ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو اس سے پچھلے لیکچر میں اوزون کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ گیس جو کہ میزوسفیئر میں بڑی مقدار میں موجود ہے، یہ گیس سورج سے آنے والی یا نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، یعنی بالا بنفشی جو شعاعیں ہیں ان کو زمین تک فلٹر کر کے وہ پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی تیز رفتار شعاعیں ہوتی ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ زمین پر آئیں تو اس سے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ انسان کو جلد کی بیماریاں اور آنکھوں کی بیماریوں کا یا آنکھوں کے کینسر ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوزون کی مقدار ایٹماسفیئر میں کتنی ضروری ہے۔ تو میزوسفیئر
स्ट्रेटोस्फीयर वो पार्ट है कि जिसमें ओजोन बड़ी मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के दरमियान ये वाक़या है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। अगला पॉइंट है जी मेसोस्फीयर। अजीज तलबा व तालिबात, मेसोस्फीयर मेट्रोस्फीयर की तीसरी सतह है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाक़या है। मेसोस्फीयर, दिस लेयर इज प्रेजेंट above the stratosphere, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये वाक़या है। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर और तीसरी मेसोस्फीयर। In this portion, temperature again decreases with height. At the boundary of mesosphere, the temperature rises above -100 degrees centigrade. Here, the gases of air and other particles are in minimum amount. This layer is from 50 to 80 kilometers in atmosphere. मेसोस्फीयर जो है इसमें दर्जा हरारत जो है बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है, जिस तरह वजह इसके इसके दर्जा हरारत में इजाफा हो, बल्कि इस पार्ट में यानी कि जो हम मेसोस्फीयर का मुताला कर रहे हैं, तो इसमें जो दर्जा हरारत या टेम्परेचर है, जब जितना जितना वो हाइट की तरफ जाता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेसोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात भी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये तय कुर्रा हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़या है। ये स्टूडेंट्स, आज का चौथा और आखिरी पॉइंट है थर्मोस्फीयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर्स to the final boundary of atmosphere. In this portion of atmosphere, temperature increases with height. At the height of 350 kilometers, the temperature of about 100 degrees centigrade is recorded. थर्मोस्फीयर तय 80 किलोमीटर से लेकर पूरा हवाई या एटमॉस्फेयर की फाइनल बाउंड्री यानी उसकी आखिरी हदूद तक फैली हुई है, एक्सटेंड्स है। पूरा हवाई का ये जो हिस्सा है, दर्जा हरारत यहाँ पर जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं बढ़ना शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत जो है करीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। That's all from myself. Hope you understand today's lecture. Stay home, save lives. See you next. Till then, Allah Hafiz.